Kay nakajakpat na mabuta og kubutan daw aw insurance sa day sudan nga adobo nga kubutan. Basta magisgot ang litag kubutan perti jud kay inalami ay sudan. Basta kanin tapok ka kanuna aw dili lagi ni mapurma. Suhay do maayong adlaw yung tanan diha karong gabi una unsa pa mutirada na sa ta. Kay medyo taw-taw na jud pud mi nga wala nakasabay sa mga espero nga taga diri ra pud sa amuang ako ra pug mga higala. Una ka higayon na mga do uban na sa tanin nyo sa laing kagabion nga tirada. Balik na pud ta og pangakaaning kadagatan maningwa ta nga naa na pud tay masudan. Nakalami bitaw ning mamana ta do kay advantage jud kayo kay makatilaw ka og mga presko nga isda nga ikaw pa mismo nakakuha. Ilahir ra gyud ni sa piling na ikaw pa mismo makakuha sa isda nga ikaw pa muluto aw basta kay tangtang lagi nang kakapoy sa pila ka oras nimong sawom-sawom lagi. Kung ikumpara lang jud ang isda sa merkado og kuha namo naambot na lang jud ang nakinidot lang sa merkado kay nigpalit nimo tawgon mangud ka og gwapo. Gwapo magud ta pero murag pang merkado lang yun takin sa mo pwede ganahan mapugos ug palit ana nga tawgon man gud ta og gwapo. Sige na. Pero ate kra og lahi pa ato do di ara ang kubutan nga nakuha nato karong gabi una. Automatic insurance ani paduda nato karong gabi una basta magkugi lang jud ta. Mauna na tanang kuha na mo mga do sa pila ka oras mong pangakas sa kadagatan dili man kay dagan at least na anay pagsudan. Kaysa sige na to punto-puntoan ang balay garog dili laay kanya-kanya lang tag diskarte ani para malingaw ug malipay. Hinuon do kanay mong ipangbuhat dili hinon po ni basta-basta kay kinabuhi ang sugal gamay sipiat pwede jud ta iabot ani sa disgrasya. Labi na sa mga espero nga pareho na ko diha ayo mo pailid sa mga isda kung dili na makaya nga makuha. Hinuon dili man pod sa ingon nga expert ko kayo ani do pero unta hunaw-hunaw na to kanunay ang safety. Ang isda do naara na kanunay mao nang ayo pailad kay giilad na ra ba yun ka. Di ara ang kubutan aw libre na sa tagsudan karong gabi una. Tuwa sa adobo nga kubutan mga doon sa pa may mas lami nga tirada nga pagkaluto ani. Ay naluto naman ang atong adobo nga kubutan automatic kanina pong kanon ang atong birahan. Kaning kanon nga bago pang dinungag dili lagi ni mapurma klaro kayo magata sa banti jud ning pormaha. Okay nakaplastada naman ang tanan matik dili jud to makalimtan una sa tanan magpasalamat sa grasya nga nadawat nato karong gabi una. Kay wala jud ta pasigdi sa matag adlaw na tong pagmaningkamot. Maski unsa pa na nga mga pagsuway nga ihatag sa tuwa depende ra pud na nimo kung surrender ka basta magpadayon lang jud ta. Dili man singon nga swerte ta sa matag adlaw do pero at least atong gisuwayan nga atong makaya. Dili sa tanang panahon mga ado nga swerte ta na usahay makaingon jud ta hastang malasa. Pero na jud mga panahon nga para ato sige lang do sabay lang jud ta sa panahon pirmi. Ingon ana ra gud na. Mao na ikaw di idol Bulaloy Lavinia padayon lang shout out from Kahagnaan Matalom Leyte. Ug simpre sundan dayon nato ni Junard Tungab amping kanunay shout out. Ug simpre dili sa palupig si idol Katmon Hills Game Farm from Panglao Ball shout out mo diha amping kanunay. Hilabi na ni idol Warren Ocon shout out amping kanunay. Ug simpre sundan dayon nato ni idol G Exploring amping kanunay shout out. Simpre sa kung igagaw dia Kevin Wahing Toyor amping kanunay. And also ni idol Joe Tags amping kanunay shout out. Ug ni idol Angelo Galugo shout out nimo da idol. Ug simpre dili pa nimo man big shout out ko ni Kakuro Vlogs usa na siya ka solid supporter nato mga ado. Ug ni idol Eric Daniel Gulisino shout out nimo diha amping kanunay. Ug simpre big shout out ko sa kong isuon nga mosin og star sa matag usa ka video. Ug simpre big shout out ko ni Chris Tyron Y Lagumbay daghang salamat sa 150 star amping kanunay. Maoran na tanan mga ado daghang salamat padayon kay paboran na ta sa panahon pohon.